Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, masih bersama kami di channel Kesaksian Bagong yang tidak seberapa ini, ya, dimana channel ini menghadirkan kesaksian-kesaksian jahil dan membagongkan, ya, dari murtadin yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga dengan adanya channel-channel seperti ini bisa menjaga keluarga kita, teman-teman kita, atau siapapun dari aksi-aksi tipu-tipu murtadin yang jahil, ya, yang selalu membawa kesaksian palsu dan membanggongkan pastinya. Dan semoga yang masih setia menonton channel ini atau yang baru bergabung di channel kami, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam mempelajari Islam dengan baik dan benar, selalu istiqomah, ikhlas di dalam ketaatan kepada Allah Wahad, dan di atas jalan yang lurus menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di video kali ini kita akan melihat betapa jahilnya seekor oten betina ini. Jadi teman-teman, di mana betina satu ini mengaku dari keluarga Islam garis keras. Ya, tidak tahu kerasnya seperti apa Islamnya, tapi yang jelas ini kejahilan dari salah satu murtadin. Mengakunya sih murtadin, cuman kita terkadang melihat fenomena yang fenomena murtadin ini yang tadinya mungkin sebenarnya bukan murtadin, tapi memang bisa jadi dia memang asli Kristen gitu. Jadi mengaku aja jadi murtadin gitu, yang dulunya Islam terus menjadi jadi Kristen gitu kan. Tapi kita belum tahu kebenarannya, karena dari kesaksiannya ini hampir semuanya ini memang, kalau kita nalar secara logika ataupun kita yang punya akal sehat melihatnya, ini memang suatu kita melihatnya apa yang mereka sampaikan itu sepertinya mengada-ngada dan ya menipu gitu. Dan di pengakuan betina satu ini memang dia menyatakan bahwa dia berasal dari keluarga Islam garis keras. Nah, kerasnya seperti apa ya? Tapi itu lucu sebenarnya teman-teman. Jadi dia bilang dia berasal dari keluarga Islam garis keras, tapi bapaknya nggak tahu apa kepercayaannya. Itu luar biasa jahil dan bahlul teman-teman, ya. Dan ibunya juga katanya ketat dalam Islam, tapi neneknya itu ternyata seorang dukun. Jadi perlu diingatkan ya, dalam Islam dukun atau apapun itu tidak ada. Jadi tidak ada dukun ataupun kepercayaan-kepercayaan yang aneh-aneh itu dari Islam, itu nggak ada. Islam itu hanya mengikuti syariat-syariat dari Allah dan apa yang sudah disampaikan kepada Rasulnya gitu. Jadi sekali lagi, Islam tidak mengajarkan perdukunan atau apapun kesyirikan yang lainnya. Dan judul yang mereka buat di kontennya Pendeta Kuncup Manuk Buluk, ya, itu memang mereka membuat judulnya adalah Islam garis keras masuk Kristen gitu. Tapi setelah kita lihat videonya nanti, ini ternyata tidak sekeras itu teman-teman. Dan itu benar-benar ngawur, koplak, jahil, dan bahlul teman-teman, ya. Nanti kita lihat ya, pokoknya nanti kita lihat videonya, ya. Ya, nanti setelah kita melihat pengakuan jahil dari murtadin betina, kita akan lihat perbandingan kisah wanita mu'alaf yang berasal dari Rusia menurut sumber Barat Bersyahadat. Jadi ini sangat jauh berbeda ya teman-teman, dimana kisahnya mu'alaf ini kita akan melihat dan mendengar bagaimana kisah wanita mu'alaf hingga akhirnya bisa memeluk agama Islam. Dan semoga dengan adanya video ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin bagi yang menonton video ini yang tadinya mempunyai pemikiran untuk menjadi murtadin, setelah menonton ini ya nggak jadi murtad ya teman-teman. Ya semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Baik, kita langsung aja melihat pengakuan jahil dari murtadin betina yang koplak ini, dan kita akan lanjutkan dengan perbandingan kisah mu'alaf dari wanita berasal dari Rusia, teman-teman.
Bagi semua teman-teman yang ada di dalam link ini, kami dengan sukacita hadir kembali untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Kami hadir kembali untuk menyesatkan manusia. Nah, inilah kerjaan iblis sampai saat ini. Oleh sebab itu, kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar. Baca. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Kotor. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Kotor sekali. Dia tidak pernah pakai kolor. Tapi semua manusia dikasihi. Kolor. Siapapun kita dikasihi. Kolor. Bahkan sekalipun kita ateis, sekalipun kita PKI, tetap dikasihi. Kolor. Dan itulah kenyataannya. Nama saya Lin, sebut saja nama saya Lin ya. Saya lahir di Jakarta dalam keluarga Islam. Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam. Tapi nenek saya adalah dukun pengasih. Jadi dia masih ada kejawennya. Who are you? Dalam keluarga Islam, bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya. Nenek saya adalah dukun. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Tapi ibu sudah dididik sangat keras dengan Islam. Saya sudah masuk ke pengajian, belajar membaca Al-Quran ya, dari juz amma sampai ke Quran besar, dari juz amma sampai ke Quran besar. Nah, itu iblis suka berbohong. Saya harus tegas dan saya harus memberitahu apa adanya kepada teman-teman, karena iblis ini dia sudah jago untuk berbohong. Padahal tidak ada sekolahnya. Bodoh gitu ya. Saya 2 kali khatam. 2 kali khatam. Tapi 2 kali khatam juga bukan berarti apa-apa. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Bagaimana? Gimana? Saya 2 kali khatam, tidak mengerti apa yang saya baca. Anda goblok. Waduh banget. Saya harus sembahyang 5 kali sehari. Kadang-kadang saya harus disuruh juga untuk sembahyang tahajud, sembahyang tarawih. Saya tidak boleh stop ya, nggak boleh males. Puasa saya nggak boleh berhenti kecuali kalau menstruasi aja. Itu saya sangat diperhatikan oleh mama saya yang ketat agama Islamnya. Tapi banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati tentang Islam yang tidak pernah terjawab sampai saya menemukan Kristus. Nah, itu iblis suka berbohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Ibu gabung ke NI, Ibu sudah muslim atau belum? Muslim saya Pak, saya dari kecil sudah ngaji. Bisa minta tolong, coba bisa membaca apa itu tahiyat akhir. Saya udah nggak ada Al-Quran Pak di sini. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Nah, ini parah nih. Tenang.
Di dalam sholat semua orang Muslim pasti bisa, yang paling awam pun pasti bisa itu tahiyat akhir. Tahiyat berarti yang udah sujud terus bangun lagi ya. Entar saya ingat lagi. Kalau saya masih ingat ya, tahun 98. Meyakinkan gaya. Oh, saya masih ingat. Mungkin saya udah nggak ingat, Pak. Namanya duluan dengan muda menghenum. No. Astagfirullah, ya Allah teman-teman. Ya begitulah kesaksian dari wanita Islam garis keras ya teman-teman. Astagfirullah, ya Allah, na'udzubillah. Bagaimana nih teman-teman? Ya teman-teman bisa menilai sendiri, dan bagi siapa saja yang menonton channel ini bisa menilai bagaimana pengakuan yang sangat membagongkan dan koplak, bahlul jahil pokoknya ya. Ini pengakuan yang apa ya? Ini Islam apa nih dulunya dia seperti ini ya? Nggak kebayang dulu apa yang dia pelajarin teman-teman. Ya itulah apa yang dia pelajarin waktu jadi Islam ya. Baca Quran, katanya khatam, tapi ya nggak ngerti apa yang dibaca juga gitu. Jadi apa yang keras, jadi Islam garis keras apa ini? Gak ada yang keras sebenarnya teman-teman ya. Hanya palanya yang keras kepala, iya paling ada. Ya Allah, nauzubillah. Ya baiklah, itu tadi pengakuan yang membagongkan. Ya baiklah, setelah tadi kita melihat dan mendengar yang aneh-aneh yang hingga membuat kita tertawa, jadi sekarang kita saksikan yang Masya Allah bisa menenangkan hati. Adem juga lihatnya, karena otak juga jadi fresh. Jadi nanti kita akan melihat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berupa nikmat hidayah serta menanamkan keimanan di hati wanita mu'alaf berikut ini. Mari sama-sama kita saksikan kisah mu'alafnya, wanita yang berasal dari Rusia ini. Ya baik, insyaallah kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Скажите, я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Аллаху Акбар. Выросла в православной семье и до определенного момента в жизни практически не сталкивалась с мусульманами. У нее, как и у большинства других людей, ислам ассоциировался с рядом стереотипов. До того, как я стала интересоваться, я даже как-то не обращала внимания, что ли, на мусульман. Только там, как у большинства людей, были какие-то стереотипы, которые, альхамдулилля, потом разрушились. Однако все изменилось после того, как девушка поступила в университет, где вместе с ней учились мусульмане. До принятия в ислам я как-то свои эмоции скрывала, показывала не те, которые были истинными, то есть создавала картинку ту, которую люди хотели видеть. Одной из тех сестер, которые открыли для Юли мир ислама, стала Сама. Я не пыталась вдохновить человека, да, я просто вела себя так, как всегда. Я общалась с ней так, как с обычным человеком. Я просто рассказывала о себе. Я рассказывала, как я живу, какой мой образ жизни, моя семья. Смотря на нее, хочется быть похожей на нее. Она показывает, что мусульманка должна быть не только скромной. Своей скромностью показывает, насколько она может в разной сфере себя найти, и наоборот, она старается быть лучшей в этой сфере. Чем больше Юлия узнавала об исламе, тем быстрее стирались страхи и предубеждения. Первый раз я пришла в мечеть, это был день хиджаба. Я очень боялась идти в мечеть. Не знаю почему, просто я очень боялась, вот новое окружение для меня. Все-таки я пришла,
Вот, там меня встретила сестра Исмаила, Самар, и я стеснялась, но, в общем, потом, когда я пообщалась с мусульманками, действительно, это очень открытые девушки, и с ними очень приятно общаться. После принятия ислама девушка не только нашла смысл жизни, но и обрела новую семью. Ее супругом стал брат Самар, Исмаил. Я чувствую, что она мне как дочка. Я не чувствую, что вот это невеста или что такое. То есть, как я с дочерьми, так я стараюсь и с Юлей быть. Алхамдулилля, она очень такая девочка. И родители, мне что понравилось, что родители все поняли. И то есть ни на чем не настаивают, ни на чем ничего не упрекают. Мне муж сказал, я раз так пошло, раз он ее любит, делай дуа, от тебя остается только дуа. В новой семье девушка совершенно иначе увидела то, какими могут быть настоящие семейные отношения. Это большая дружная семья в первую очередь. Я была очень рада, что я попала в большую семью, потому что это семейный очаг, это круто. Она без труда смогла найти общий язык со всеми членами большой семьи Аль-Бахеси. Ну, Юля мне тоже как родная сестра. Юля может нас успокоить. Каждый человек, который приходит к исламу, открывает в этой религии что-то свое, но всех их к истинному пути ведет лишь Всевышний. Она меня заставляет делать что-то вот хорошее. Она меня, возможно, подвигает на такие вот действия, там, типа, помочь людям в детских домах и так далее. Да, у меня были эти действия до этого. Но сейчас я начал больше это любить. Это круто, когда у тебя есть человек, который является твоей опорой во всем, абсолютно во всем. От мелочей до самых больших дел. Я благодарен Аллаху, благодарен моей семье, что вот они сделали так, что я сейчас... Бисмиллахир-рахманир-рахим. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Yang membuat banyak orang lain berduka cita karena apa? Wanita-wanita Kristen berbondong-bondong masuk Islam menjadi mualaf. Agama Islam adalah agama yang spesial. Agama Islam adalah agama yang hebat. Aduh, kenapa mulutku yang kayak gini? Agama Islam adalah agama yang begitu kokoh. Karena dasarnya itu sudah jelas.